Hi, how are you? Welcome to the Essential Channel. I am Isabel Inclán, and now I am with Dolores Montavez Ruz. She is the Director of Community Development at Change It Up. Hi, Dolores. Hi, thank you for inviting me. Thanks for being here in this program. Absolutely. And she is coming to talk about the Change It Up Professional Development, an online short training program to develop facilitation skills. Why is important the public to be part of this facilitation skill program? Well, one, because facilitation skills are one of the most critical skills to learn within the communications field. We are constantly facilitating, even though we're not aware of it. But for people who want to develop within their communication skills, they need to learn to facilitate. You facilitate conversations, you facilitate training and learning sessions, you facilitate meetings, you facilitate all kinds of things. So there is a method to facilitation skills, and Change It Up has a very unique, has developed a very unique approach to developing facilitation skills, and this is what I want your public to learn about. Ok, y por supuesto queremos que la comunidad latinoamericana sea parte de esto, porque es importante, Dolores, que se unan y participen en este training. Porque es muy importante desarrollar capacidades para facilitar proceso, facilitar reuniones, facilitar conversaciones, y es una de las competencias críticas dentro de el campo de la comunicación, que como sabemos es uno de los grupos de capacitaciones que forman parte de las nueve capacitaciones esenciales para sobrevivir o para triunfar en el medio ambiente laboral de Canadá. Okay, thank you. Who can be part of this workshop, and if you can talk about a little bit about the content? Okay, so the content, it's online, but it's live. So it's all about what you need to know, the skills you need to develop, the techniques you need to learn and practice, and the tools that you will walk away with to become a very good facilitator. So that's what the training program is about. It was designed primarily for career counselors and people working in the human services. But we've learned that everybody needs to learn facilitation skills, and it has broadened the spectrum. So now we have students graduating from degrees within the human services that are actually taking facilitation skills. We have people in administration, in roles of HR, or different roles where you are constantly interacting with people and facilitating process, or facilitating conversations, or meetings, or training sessions, a number of things that you need to do on a day-to-day basis at work. And all of us need to do that. Ok, y para nuestra comunidad latinoamericana, ¿qué es lo que va a encontrar en estos cursos? Estos cursos pueden ser transformativos para aquellos que nunca han aprendido técnicas en facilitación de grupos. Primero, para los que lo han hecho de manera natural, pero no han tenido la oportunidad o el tiempo de dedicarse a aprender todas las técnicas y todas las metodologías que hay detrás de aprender a facilitar, ¿no?, con soltura. Hay una parte que van a aprender sobre ellos mismos, otra parte que van a aprender de cómo interactuar con clientes, trabajadores, colegas, familia, comunidad. Y puede ser el punto que les dé ese tipo de confianza que a veces necesitamos para dar el siguiente paso en nuestra carrera. Okay, can you talk about this? We are talking about the Change It Up Professional Development Training. Yes. And how many season and you said is free? Yes, the opportunity now is that Change It Up receive a grant from Skills for Success Canada, and we have a number of seats available which are free of charge. The training
were we to pay for it, will cost $3,200, but is now available free of charge, and most likely until March. Perhaps the available seats will be finished before, but at least until March of 2025, 2024. Sorry, we have a number of seats available, and I think our community needs to be involved. We also should be taking advantage of this opportunity to actually receive the training for free and add facilitation skills to our toolbox as professionals. Esto es muy importante. Lo que estamos hablando es que la oportunidad de que usted tome este curso en forma gratuita, online. ¿Cuántas sesiones son? ¿De cuándo a cuándo? Bueno, es online, pero es en vivo. O sea, son 4 sesiones de 2 horas y media cada una. Son un total de 10 horas que pasas a través de Zoom, de una conexión con Zoom, con instructores en vivo y con otra gente que está participando en el grupo al mismo tiempo. Hay que hacer un poco de pre-work, o sea, hay que hacer un poquito de estudio anterior a asistir a estas sesiones. Si no lo haces, de pronto puedes pretender que puedes escuchar y aprender, pero si haces el trabajo que está antes, que de la preparación, vas a sacar muchísimo más de las sesiones en vivo, porque vas a saber de lo que hablan y vas a tener preguntas que van a ser muy, muy específicas a tu situación y a lo que tú quieres aprender. Mientras que si no haces el trabajo si no haces los deberes, entonces vas a llegar, vas a aprender, vas a interactuar, pero tal vez las preguntas que tú hubieras querido hacer no van a salir hasta que ya es demasiado tarde. Claro, y se trata de tomar provecho de Absolutamente. Después de eso, de las 10 horas, recibes tu certificado y recibes un manual. El manual es indispensable porque trae talleres ya diseñados con la metodología de Change It Up, que tú puedes usar como los necesites. No tienen copyrights, no tienen derechos de autor. La gente Entonces, los puede usar. Tú puedes coger una actividad de un taller, otra actividad de otro taller, otra actividad de un tercer taller y ponerlo junto porque tus clientes o la gente con la que tú interactúas necesitan este tipo de actividades y no otras. Entonces, es increíble, te llega digitalmente, entonces si lo quieres imprimir, lo imprimes, pero si no, te refieres a él y coges y escoges lo que necesites para tu propio trabajo. Y es parte del programa y también es, por supuesto, gratis. Great. And the public who is interested to register to this program, to this training, facilitating skills, what they need to do? Okay, so before we go to the registration, for anyone who may be listening, you need to be mindful that the training requires a certain level of performance. You need to be able to communicate in English, at least at a grade 8, based on the Canadian language benchmarks. You need to be able to read and comprehend the training material. This is a professional development training, so there is references and there is all kinds of things that you may want to explore. So you need to be able to read and comprehend English at that level. And writing is not so critical because we don't do a lot of we don't do homework, we don't do essays, anything. What you do is pretty much for yourself. The most important is you understand what they say. Yes, you be able to communicate, to ask questions that pertain to your role as a facilitator or your journey to become a facilitator. So you need to be able to ask these questions and you need to be able to read and understand the material. If that doesn't happen, the training will not provide you with the depth and the advantage that it can provide you, to improve or to increase your professional toolbox. Okay, so now how can they register? Okay, so if you, it's very simple. You need to go to the changeitup.ca website. Maybe we'll write it later. Yeah, we're going to put here in the program. Yeah, and go to register. It's right on the landing page. And there are 2 to 3 courses happening every month.
So you can choose morning, afternoons, evenings, mid-afternoons. This is a national program, so there are different time zones that we provide at the training. So make sure that if you are in Ontario, you look for the ET, Eastern Time. If you are in BC or others, just make sure that you get the timeline that is appropriate for you. And the registration will ask you who you are, why are you coming, and a few questions to make sure that you understand where you are and what is expected of you. And then that's it. Once you submit the registration, you will receive a confirmation for the session that you signed for, and then you will just join us. And my hope is that if you attend the training, you will have the experience that I had when I took the training the first time, and that many of our attendees have. Ok, lo que es muy importante que estamos diciendo ahora es el nivel de inglés que se requiere para tomar este curso. Dolores, ¿cuál sería el nivel de inglés? Porque es importante que el público que nos escucha de habla hispana sepa que tiene que tener un nivel más o menos aceptable de inglés. Sí, para los que puedan estar yendo a través del Link Program, que es para newcomers, 6 y para arriba. Para los que pueden haber entrado en el sistema de educación, entonces sería el Canadian Language Benchmark grado 8. No menos de eso, porque es importantísimo que podáis comprender y entender y articular algunos de los términos que se usan y los conceptos que usamos para diseñar el programa. Ahora, pero no se les pide ningún papel, ninguna comprobación se le pide a la persona que haga un autoexamen de qué nivel tiene, ¿no? Sí, claro. Nosotros no tenemos un examen prerequisito, pero por supuesto nos vamos a dar cuenta inmediatamente cuando estén en el entrenamiento si pueden participar, si pueden colaborar, si contribuyen, porque el conocimiento se distribuye o se crea no solamente de los facilitadores a los estudiantes o los participantes, sino de los participantes a los participantes y de los participantes a los trainers. Entonces hay algo que sucede en estos programas de entrenamiento por el cual todos aprendemos al mismo tiempo y unos de los otros. Entonces sería un desperdicio que estuvierais en ese entrenamiento y no pudierais participar de esa experiencia de aprendizaje. Okay, and just finally, Dolores, I would like if you can share probably an experience from your life, from your previous training, a person who took that training and probably that training helps to resolve any situation at work, at community center, even though at family. Well, I'm going to use an example about someone who I wrote for the last newsletter, so I have permission to share. But this person retired. She's part of our community, and she retired. And as some people who retire sort of flumber away, what am I going to do with my life now? So I had an idea what she wanted to do, but was coming and going. Somebody told her about the training, so she came because she had nothing else to do. Well, she had things to do, but anyway, she came out of curiosity and to see what was there. And what happened is that through the program is that there is a lot of self-examination. And there is also a profound interest in that you as a facilitator become part of the learning process. And you cannot become part of a learning process if you don't learn about yourself. So for her, this training, what it did was to clarify what she wanted to do, clarify who she was, and clarify what was the purpose of the next step, to the point that she gave herself a title, which she didn't have before. And once she realized that she was going to be and become a wellness coach, things just fell into place. And she had such a transformational experience that I asked her if she would share it with others, and she did. So it's in the newsletter. And the newsletters are actually on our website, so you can read about it. But this is a training like no other. You don't sit there and listen to and do homework. You sit there, listen, participate, learn from others, give your feedback about your experience, move to another concept, participate, learn from others, learn from yourself, and on and on and on. This is not the training where you sit, write, read, and hand on an assignment. Mm-hmm. This is a training that is
absolutely experiential. And even though it's online, you'll be surprised how experiential is the training. Okay, great. Finalmente, Dolores, si nos puedes compartir una experiencia brevemente para los miembros de nuestra comunidad latinoamericana aquí en Toronto, Ontario, Canadá, de cómo a alguien le ha servido este training. Bueno, hay muchas maneras en las que pueden este tipo de capacitación puede ser transformativa. He hablado antes del caso de esta persona de nuestra comunidad que se había jubilado y vino al training sin saber lo que estaba buscando, pero porque pues la verdad era gratis y además alguien le había hablado muy bien de ello. Y para ella fue transformativo porque en el proceso de aprender cómo facilitar sesiones aprendió mucho sobre ella misma y sobre lo que realmente quería hacer, hasta el punto de que se dio a sí misma el título o definió qué era lo que iba a ser en su siguiente paso después de haberse jubilado, que va a ser un wellness coach. ¿Cómo se diría wellness coach en español? Diríamos un entrenador de cómo sentirte bien en la vida, cómo sentirte bien a tu alrededor con todo, ¿no? Alguien que te ayuda bienestar. Alguien que te ayuda a recuperar el bienestar de una manera global, ¿no? Esa sería la palabra, un consejero sobre el bienestar de la persona, algo así. Y ahí está, poniendo en práctica su negocio y lo que va a hacer y con quién se va a dedicar. Cuando me lo explicó, a mí me pareció increíble porque este programa fue diseñado especialmente para facilitadores de grupos, o sea, para gente que está en el trabajo, consejeros vocacionales, trabajadores sociales, trabajadores comunitarios. Estos eran los que originalmente teníamos en mente este curso, pero ha resultado de que muchos que no estaban dentro de los grupos seleccionados encuentran o consideran que lo que aprenden sobre ellos mismos y lo que aprenden de cómo interactuar con otros y facilitar conversaciones, facilitar grupos, sesiones de bienestar, va mucho más allá de lo que en realidad era la intención original. Ok, y finalmente entonces la gente en español que quiera registrarse, ¿cómo puede hacerlo? Perdón, tienen que ir a la página web changeitup.ca y en la primera página van a encontrar un letrero que dice registre. Entonces vayan ahí y ahí van a encontrar todos los programas. Escoger el horario que más se adecue a ellos. Hay 2 o 3 programas de capacitación por mes, diferentes horarios. Y el formato, por cierto, ya lo vi, el formato para llenar es muy, muy sencillo. ¿Quiénes son? ¿Dónde trabajan? ¿Qué posibilidad tienen de aplicar este curso? Y that's it. Sí, aceptar el compromiso de asistir a las sesiones. Que solo son 4, 2 horas y media cada una. 2 horas y media cada una. Y hacer el trabajo, poner la intención de que esto pueda ser tan transformativo para ti, tener la mente abierta a nuevas cosas que hay que aprender, a lo que vas a aprender de otros y a lo que vas a aprender de ti mismo. Si tienes ese compromiso, entonces Change It Up te espera. Muy bien. Dolores Montavez Ruz from Change It Up, thank you so much for being here in this program and to share with the public, the Essential Channel, this great opportunity. Coach, sure. Thank you for inviting me. Thank you for inviting me. It's a pleasure. I hope some of you can take advantage of this opportunity. It's one of a lifetime that the government of Canada is generous to provide funding so that people can grow their competencies, their skills, because in this labor market, ever changing, learning to facilitate is already, but it's going to become even more critical as we go through all this process of change. Okay, thank you, Dolores. Thank you so for much. inviting me. Okay, and thank you for being here in this channel, The Essential, and see you in the next program. Thank you. Bye-bye. Hey!